Cebu, alas 5:35. Ang tulumanon Morning na Cebu sa DYWS Super Radio na piling Best Radio News Program sa Cebu Metropolitan Catholic Mass Media Awards 2024. Bango na mga kapuso o pag-isayri ang mga panghitabo karon sa tong palibot ug sa nasod. Pinaagi ning tulumanon Morning na Cebu! Morning na Cebu! Maghatod sa mga nagunang mga balitaw kasayuran. Morning na Cebu! Og ariya ang inyong kapuso, Super Gabriel Bonhoc og Super Yui Lines. Good morning! Sa inugulaan, matagtuig, luig nga tanan, alam ligahin ka na itong tinihin kalibutan, manag-awit ka magsayaw sa tumang kasaya, iwag nita ang kabubutong tangan ng naguba. Super Yui Lines sa DYWS Super Radio. Gabriel Bonhoc sa Super Radio. Morning na Cebu! Sugbo, Kabisayan ug Mindanao. Kini ang tulumanon. Morning na Cebu! Kini mga boss galagad sa kanginan. Kini Super Yowie Lanes. Ako usab si Super Gabriel Cañeda Bonhoc. O karon na nito mga headlines sa mga balita karong buntaga. Sa balitang lokal, walay face-to-face classes sa mga pampublikong tunghaan dinhi sa Cebu City karong adlaw. Samtang duna nay klase sa pampublikong tunghaan sa Mandawi City ug sa Lapu-Lapu City. Morning na Cebu! 11 ka mga sakay sa pick-up nga sakyanan nga maghatod unta og relief goods na angol human kini makasugat og disgrasya dito sa Balamban. Morning na Cebu! Sugod karong adlaw, Capitol Warehouse ug Heritage Park dili na mo dawat og donasyon sa pribadong sektor ug anha na dawaton sa Sacred Heart School. Morning na Cebu! Samtang Provincial Donation Hub diya sa Danao City ug Tuburan giablihan na. Morning na Cebu! Sa balita sa kauluhan, kapin sa 200,000 ka mga individual apektado sa pagigo ni Bagyong Paulo matod pa sa NDRRMC. Morning na Cebu! Samtang Presidente Marcos niingon nga kinahanglang lig-on ang kaso batok sa mga nalambigit sa korupsyon. Morning na Cebu! Mao kadto mga kapuso ang aluhan sa mga balita karong buntaga dinhi lang sa tulumanon. Morning na Cebu! At tangi mga kapuso ang kumplitong detalyes mga balita human lamang sa pipila ka mga pahinumdom standby. Ayaw pa uwi sa mga balita ug drama. Please follow, like ug share sa Facebook page sa istasyon DYSS Space Super Space Radio Space GMA. Super Radio. Morning na Cebu! Super Radio Local News. Alas 5:41 og karon sa mga detalye sa balitang lokal, gianunsyo ni Cebu City Mayor Nestor Archival nga walay face-to-face nga klase sa mga pampublikong tunghaan sa daycare, kindergarten, elementary ug high school sa dakbayan sa Sugbo. Karong adlaw, Oktubre 6. Ang mga klase sa high school ipahigayon lang pinaagi sa asynchronous o online samtang alang sa mga pribadong tunghaan ug public colleges. Iatagan og diskresyon sa mayor ang mga school administrator sa paghimo og desisyon kabahin sa pagsuspenso sa ilang mga klase. Matod pa ni Mayor Archival nga padayong nag-finalize ang mga city engineer sa ilang structural integrity report aron masiguro nga luwas ang tanang public school sa syudad. Samtang sa syudad sa Mandawi ug Lapu-Lapu, balik na ang klase sa mga pampublikong tunghaan karong adlaw. Kianunsyo ni Mandawi City Mayor Junkie Uwano nga human sa pag-inspeksyon sa city engineering sa office, matod pa nga luwas ng gamiton ang tanang public school sa syudad alang sa face-to-face nga klase sugod karong adlaw. Inuan na danoy pipila ka mga restricted areas sa ubang mga eskwelahan nga temporaryong gisirad-an alang sa dugang pakisusi sa pagayo. Samtang sa mga pribadong tunghaan sa Mandawi, iawhag niya kini nga mupadayon sa face-to-face nga klase gawas lang kung aduna sila'y makit-an nga mga safety issues sa ilang buildings. Samtang sa syudad sa Lapu-Lapu, matod pa ni Mayor Cindy King Chan nga nakompleto na ang pag-check sa mga school buildings, busa balik na ang klase sa mga public schools sa tanang levels karong adlaw. Morning na Cebu!
Naangol ang 11 ka mga sakay sa pick-up nga sakyanan nga maghatod unta og relief goods silang kabanay dito sa Northern Cebu human kini nakasugat og disgrasya alauna 44 sa hapon kagahapon sa Trans Central Highway barangay Kansumuroy lungsod sa Balambana. Nalimbuwad ang Mitsubishi Expander nga gimaneho sa 54 anyos nga lalaki minyo taga barangay Aliwanay lungsod sa Balamban og luwas ra hinuon kini bisan pa man og nabanggaan iyang gimanehong sakyanan og nahayang sa TCH. Ang nakadasmag mao ang Mazda pick-up nga gimaneho sa 41 anyos nga lalaki minyo taga barangay Tisa Dakbe sa Subo kisa lakip sa naangol. Naangol sa iyang siyam ka mga pasahero nga nag-edad og 10 anyos ngadto sa 53 anyos. Mato ni Police Corporal June Carlo D, investigador sa Balamban Police Station nga paingon ang Mitsubishi Expander sa norte nga bayan sa Subo aron mohatod sa mga hinabang silang kabanay nga nabiktima sa linog. Matod pa nga dito sa babaw nga bahin sa TCH Balamban ni basiyo ang brake sa automatic nga Mazda pick-up hinungdan sa pagdulhog gimaneuver kini sa driver nga 41 anyos nga lalaki. Apan nadaro niya ang nagunang sakyanan nga Mitsubishi Expander. Nabalitok ang expander samtang ang gimaneho sa 41 anyos nga lalaki milahos og mibangga sa pader daplin sa karsada. Gumikan sa kakusog sa impact ang driver uban sa siyam ka pasahero nangaangol din nagabihan ang 16 anyos kinsa dito sa gawa sa pick-up milupad. Samtang ang driver sa Mitsubishi Expander kay nag-inusara og padung pauli sa Balamban ang luwas ra hinuon. Silang tanan gidali sa pagdaa sa Provincial Hospital sa lungsod sa Balamban ug ang uban gi-refer sa tambalanan sa Dakbayan sa Subo. Gipaymangnuan ni Corporal D ang mga motorista nga moagi sa TCH Balamban nga mag-amping ilabi na katong bag upang nakaagi. Alas 5:45 sugod karong adlaw Oktubre 6, 2025. Ang Capitol Warehouse and Heritage Park dili na mudawat og donasyon sa pribadong sektor og mo cater lang sa mga donasyon sa gobyerno. Matod pa sa Capitol PIO nga aron mo palambo ang koordinasyon og logistics ang tanang private sector donation drop-offs kay dawato na diha sa Sacred Heart School Ateneo Just di Cebu Gym sa General Maximum Avenue Campus sa Cebu Chamber of Commerce and Industry ug sa Philippine Red Cross. Matod ba nga ang maong lakang makatabang sa pagpalig-on sa delivery ug logistics alang sa nagpadayon nga relief operations sa amihanang Sugbo samtang sa pikas bahin taliwa sa kahuot sa trapiko paingon ngadto sa Northern Cebu gipanawagan sa Kapitolyo kadtong gusto nga modunar nga iagi ang ilang hinabang sa coordinated hubs imbis nga muadto sa mga apektado nga lugar. Kadtong mga padung na sa Northern Cebu kay gitambagan sa pagbalik og i-drop off ang ilang hinabang sa Provincial Donation Hub diha sa Danao City Boardwalk. Gawa sa Danao City giablihan usab ang usa ka Provincial Donation Hub diha sa Tuburan Covered Court. Tuyo sa maong lakang nga maiban-ibanan ang kahuot sa trapiko, hapsay nga distribusyon og pagpadali sa paghatag og mga hinabang ngadto sa mga apektadong lugar aron mawagtang ang kabalaka sa publiko nga matambak ra ang mga donasyon. Ang mga nadawat nga hinabang diha sa Provincial Hub sa Tuburan kay ikarga dayon sa dump truck o container vans ug ipadala dayon ngadto sa mga apektadong lugar. Giauhag sa otoridad ang mga donor sa pakigalayon sa official draft o points. Sanglit ang mga pribadong sakyanan paingon sa norte nakahatag og grabeng kahuot sa trapiko og nagpahinay matod pa sa relief operations og emergency operations. Nagkadaghan pa nga Subuanon og mga kababayan nga nihata og hinabang aron matabangan ang mga biktima sa miigo nga magnitude 6.9 nga linog. Madod sa Capital PIO nga as of alas 6 niadtong Oktubre 4 o kagahapon pagkadomingo nga ang Cebu Provincial pagka-Sabado ang Cebu Provincial Government nakadawat og kinatibuk ang 68.5 million pesos nga monetary donations. Nakadawat sab ang Kapitolyo og kapin sa 7.9 million pesos nga kantidad sa in-kind donation sama sa tubig, bugas, food packs, tambal og shelter materials. Nagpasalamat ang kagamahanan sa probinsya sa Subo sa tanang mga nitabang ug nagpadayon sab karon ang relief operations sa kagamahanan sa probinsya sa Subo sa mga apektado sa maong linog. Alas 5:47 ni pagawas ang Department of Labor and Employment Condole og cease and desist order sa usa ka business process outsourcing BPO company nga nakabase dinhi sa Sugbo. Kini human nasuta sa dole nga wala emergency and disaster preparedness and response plan ang maong kompanya atol sa natural nga kalamidad sa linog kasama sa linog sa ilang occupational safety and health program.
Giawhag niini ang employer sa paggamit sa flexible working arrangements. Samtang matud pa sa dole nga laing BPO company usab ang naisyuhan og notice of conference aron masumiter og proof of correction suman na dunay nakita ang nga OSH deficiency sa bag-o lang nga labor inspection. Morning na Cebu! Alas 5:48 na mga kapuso. Super Radio Reports! Usa ka e-bike driver ang naangol human gipusil. Super Guam Logronyo pasok. Wa pa mahili sa to ga kapulisan kini ga usa ka suspect ga namusil di ga usa ka e-bike driver kay gapon ni sa alas 12:05 sa Kadlaw kini ga mao insidente di ana nahitabo sa may sitio Tagunol barangay Basak Pardo di Dakbayan sa Sugbo usa ka 30 anyos nga e-bike driver nga taga Tabura Street barangay poblasyon na Pardo ang nag-angkor kini og Sabada Pinasilan diya sa iyahang Waga Noun. Base sa report usab sa kapulisan o silang interview ngadto na sa mga saksi sila kitang dapit yung kini ka mao nga e-bike driver nga 30 anyos nagmaniho sa iyahang e-bike gikan ni sa may Basak sa Nicolas paingon ni siya ngadto na sa may Kugon Pardo apan pag-abot sa diskutang lugar nagabati na lang og sipag buto ang mga saksi dito, nagtuo sila og butok sa ligid nga ni-explode. Apan sila pagsuta, nagkadugo na ang naong sa maog e-bike driver. Pinungdan nga dali kinigidang ito na sa Tambalanan. Nagpadayon karon ng investigasyon sa Inayawan Police Station pagsubay sa suspitsado ingon man sa motibo sa maog krimen. Kini si Guama Logronyo sa GMA, DYW Super Radio. Dapat totoo. Super Radio! Kay uyab nga hingulata gipadakop na gyud kay di nakagwanta ang kalibin. Ang detalyes balita pinagi ni Super Lloyd Suarez. Super Lloyd, paso! Gigiha sa Argao Regional Trial Court o Gasol Kalapasan sa Section 5, Paragraph A sa Republic Act 9262 or Violence Against Women and Their Children ang kapuyo na si alias Joseph human matupag grabe kini nakakulata sa iyang kalibin partner nga gingalan og Tuna nito mo kini sa mga barangay sa lungsod sa Sibunga nga kini mo kalibin partner gawas nga gituok mga kapuso unya gisagpapa og gipantipatiran pagayo ini mga akusado nga kalibin nga si alias Joseph. Si Joseph girekomenda ni Fiscal Ivy Sosbilla Lyson nga magapiyansa og 6,000 ka pesos sa iyang kasong kalapasan sa Section 5 Paragraph A sa Republic Act 9262 sa Argao RTC. Kini si Lloyd Suarez sa GV Super Radio DYWS dapat totoo. Super Radio! Morning na Cebu! Super Radio! National News! Alas 5:56 na ginagaron o garon sa mga detalye sa balitas kauluhan kapin sa 70,000 ka mga pamilya o kapin sa 225,000 ka mga individual ang apektado sa pag-igo ni Bagyong Paulo. Matod pa sa National Disaster Risk Reduction and Management Council. Sa maong ihap, kapin sa 3,000 ka mga pamilya o kapin sa 11,000 ka individual ang nagpabilin sa 284 ka mga evacuation centers sa nasod samtang kapin sa 2,000 ka mga pamilya o kapin sa 8,000 ka mga individual ang nagpuyo sa ilang mga kabanay. Bisan pa man ini walay natala nga namatay, naangol o nawala nga mga individual nunod sa pagkusukuso ni Bagyong Paulo sa nasod, partikular na sa Northern Luzon. Gawas ni ini gibahaan usab ang Ilocos Region, Central Luzon ug ang Calabarzon. Diin 27 ka mga lungsod ang nagpabiling lubog gihapon sa baha. Hangtod karon 28 ka mga nag-unang karsada ug 34 ka mga taytayan ang naguba. Sa Bagyo diin na 27 ka mga dalan og 32 ka mga taytayan ang nagpabiling dili maagian karon. Samtang wala na sulod sa Philippine Area of Responsibility CONPAR ang maong bagyo. Morning na Cebu! Gimugatan ni Presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr. nga kinahanglan siguraduhon sa gobyerno nga ligon ang kaso batok sa magidudahang nalambigit sa korupsyon o adunay ligong ebidensya aron manubag ang mga guilty. Pamahayag kini sa presidente sa usa ka teaser sa iyang sunod nga podcast. Nipasidaan ang presidente batok sa pagpasaka og mga huyang nga kaso nga way klarong ebidensya tungod kay kini mosangpot sa mas bati nga resulta. Matod pa sa presidente nga kung dali-dalion ang kaso, kulang ang ebidensya, way klaro pa, apan gipugos ang gipag-file niini kay posibleng mabasura lang ang kaso.
Gitataw ni Presidente Marcos nga kinahanglan sundon sa gobyerno ang balaod sa bagugod sa mga kurakot nga opisyal aron mahimong lehitimo ang tulubagon. Ang iyang pamahayag kay dungan sa nagpadayon nga investigasyon sa ICI sa manumalya sa flood control ug uban pang mga proyekto sa infrastruktura sa milabay nga dekada. Morning na Cebu! Super Radio Weather News. Ato kumustahon ang kahimtang sa dagat sa panahon gikan sa Pag-asa Bagtaan, Ma'am Junina Marte, may buntag. Mayang buntag Ma'am Yui og Sir Gab og sa itong mga suking tipaminaw matong latest weather update. Ang Intertropical Convergence Zone o ITCZ mao nakapektar dinha sa may southern Mindanao. Napod kita ginamonitor na bagyo gawa sa itong Philippine Area of Responsibility. Mao kini siya si Severe Tropical Storm Halong og as of 3 a.m. today naanani nahimutang dinha sa kalayong 2,105 kilometers east-northeast of extreme northern Luzon. Og wala ni direktang epekto sa bisag asang bahin sa atong nasod. Og gawas niini ni Severe Tropical Storm Halong, wala na titay ginamonitor na bagyo or LPA sulod og gawas sa atong Philippine Area of Responsibility. Og para naman sa atong weather condition dinhi sa Kabisayaan, kay makarong adlaw makasinati kita og generally fair weather nga nalay chance sa mga patak-patak ang pagulan pagpanugdog kilat. Wa pa kitay active na gale warning maong tibok Visayas kay padayong gihapon makasinati sa hinay ngadto na sa kasarangan na pagrusa hangin na magumikad sa amin ang silangan ngadto na sa amin ang kasadpan di nito kadagatan magpabiling malinawon ngadto na sa kasarangan ng mga pagbalod. Dinhi sa sugbot ng kadagatan kay nihunas ganinang alas 4:08 sa kadlaw ug motaob kini unya sa alas 10:27 sa buntag. Temperatura nato for the next 24 hours magduwa kini sa 26 ngadto na sa 32 degrees centigrado ug atong haring adlaw kay nisilang ganinang alas 5:33 sa buntag ug mosalop kini unya sa alas 5:32 sa hapon. Og matong latest weather update gikan dire sa buwatan sa DOST Pag-asa Bagtaan, kini si Junina Marte, mayong buntag og daghang salamat. Good morning! Daghang salamat, Ma'am Junina Marte, gikan sa Pag-asa Bagtaan, mo sinagtapo sa Tulumanon. Morning na Cebu! Mataigong panahon mga kapuso diri sa atong Tulumanon. Salamat kayo sa tanang mga naminaw sa istasyon DYWS Super Radio. Guys, kadagkuan rin sa istasyon Superkit Matos Cortez atong station manager, Algie Navagita Program Director, Fatch Anthony Inso News Director, dito sa transmitter side Super Alan Haka, atos paring partner mga kapuso Super Dondon Chip Belia Carlos Jr., paring Joy Hokson ug si paring Omar Cal, maing buntag niyong duha. Kauban sab si Jones Kevin Galagar. Iniusabi niyong mga ubos galagas kahanginan. Kinigyapon Super Yo Ilanes. Ako si Super Gabriel Canyeda Bunhok. Dini lang sa Tulumanon. Morning na Cebu! Malipayong Pasko! Adto na Minoy! Inyong nabati ang mga nagpunang mga balita karong adlaw. Ganahipos sa